नमस्कार बंधुरा आमार चैनेले आपनादेर स्वागत। आज के आमी रान्ना करब निरामिष पुঁই শাকের चच्चड़ी। ताहले चलुन भिडियोटी शुरू करे दिई और आपनारा प्रथम थेके शेष अब्दि पुरो भिडियोटी देखबेन। एखाने आमी पुঁই শাকগুলো छोटो छोटो करे केटे निয়েছি। एखाने आछे आलू, एखाने झिंगे, एखाने आछे कोचु और बेगुन और एखाने आछे कुमड़ो और एदिके आछे 4टे काचा लंका, 2টো शुकनो लंका और 5 फोरन नीचे हाफ चामच, एखाने 2 चामच सर्से बाटा। एखाने तेल गरम करे तेलेर मধ্যে दिए देव 5 फोरन और देव शुकनो लंका। एबार एर मধ্যে सब सब्जीगुलो एकटा एकटा करे दिए भालो करे भेजे नेब। एखाने सब सब्जीगुलो हालका नेड़े चेड़े भेजे नेब। तारपरे बेगुनटा देब जाते बेगुनटा गले ना जाए। एबार एर मধ্যে दिए देब पुঁই শাকগুলো। একটু ভালো করে নেড়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন। এবার দিয়ে দেব চেরা কাঁচা লঙ্কা আর দেব 2 চামচ হলুদ। এবার এটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়ে 10-15 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে দেব। তাহলে বন্ধুরা ফিরে এলাম 10-15 মিনিট পর। এবার ঢাকাটা খুলে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। এবার দিয়ে দেব সর্ষে বাটা, আবারও একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। আবারও একটু ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট ফুটিয়ে নেব। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। এবার ঢাকাটা খুলে আবারও খুব ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে তরকারিটা নামিয়ে নেব। তাহলে বন্ধুরা রেসিপিটি আমার তৈরি হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।